अरे आज के 5 दिन है अरे पिलाटा कुआड़े रहीगला से दिन मत फोन करी बाबा मु घर को फेरुचे बोली रास्तार किसी घटना घटी नहीं तो ना एमती भाईटा भूल ये तो किए जड़े आसछि मुझे अपेक्षा करे ये तो किए जड़े आसछि मुझे अपेक्षा करे मोर नमस्कार तो बापा और ए चंदन अरे तू का घरे थिलु आज 5 दिन है बापा मो घर को फेरुची बोली तू का घरे थिलु अरे सांगर पुणी झील किए शीघ्र कह बापा ये अरे ए कौन लगेचु पचारि परा तते झीलटा किए शीघ्र कह बापा ये जो मो स्त्री मो भाई घर को नहीं आसी कौन कहली चंदन अरे तू कौन कहचु अरे तू ताकू बाही घर को नहीं आसचु तू कौन कहचु तोर मुंडा भल अच्छे तो मोर जड़े बापा अच्छे अरे तो माँ मरीगला तो माँ मरी मो द्वितीय पान छात्री पाठ पढ़े मत फोन बापा किसी न बुझी न सुझी राति गोत न जानी न शुणी झील को बाहे तू घर को नहीं आसचु ए चंदन कि जाति तू जानिछु शीघ्र कह बापा तुम का गो जाति कहूच और जान अरे मत गुंडा गुंडा मारे मत फिंगी देथिले ये फूल थिला बोले ताको घर नहीं तार सेबे तो रे ओ मुची बाबा जा चंद को देखचो खाली ता पाई पूरी ताको चो जाति बापा ता बोल दितो जाति कहूच ए जणे ମୁଁ ତ ଅଛ ନା ବାପା ଏ ଜଣେ ଭଲ ହିଁ କଲା
ଏ ଠିକ ଜଣେ ଅଛି ଗୌଡ଼ ବାପା ଝିଅ। ଦରକାର ନାହିଁ अरे चुप कर चंदन କଣ अरे କରିବ? से पुणी अरे से पुणी गौड़ झिया अरे तू कौन कहलु अरे मु होची कंपनी रो मालिक ରୁଦ୍ର अरे मु ପ୍ରତାପ होची रुद्र प्रताप अरे कौन कहबे लोके अरे कौन तू मुंडा ଦେଖରେ ଦେଖ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପର ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ବାବା ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବେ ତ? ନା ଏ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ शीघ्र ने झिया को तांको घर छाड़ दी आसु जा ଯା କହୁଛି चंदन ବାବା ସେ ଯୋଉଟା ଗୌଡ଼ ସେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ର ଝିଅ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ବାପା ଆରେ ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡମାନେ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏ ଝିଅ ଥିଲା ବୋଲେ ଏ ଫୁଲ ତା ସେବା ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ମୋ ସେବା ତ କରୁଛ ଆଉ ଚନ୍ଦନকে ଦେଖୁଛ ଖାସ୍ ତାର ପାଇଁ ବାପା ना चंदन मु किसी चाहे नहीं जहाँ को शीघ्र नहीं छाड़ी आसी जा ଏ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆ। झिया को शीघ्र नहीं छाड़ी आसा ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମନା କରୁଛ ନା ମୁଁ ଘରେ ରହିବି କାହିଁକି ଆରେ ଦେଖୁଛ ବାବା ଆରେ ମୁଁ ଘରେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲା ସେ ତ ମତେ ଛୁଇଁଛି ନା ଆରେ ସେ ତ ମୋତେ ଛୁଇଁଛି ଆରେ ମୁଇଁ ତ ଅଜାତି ନା ବାପା ଅଜାତି ହେଇଗଲି ବାପା ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି ତମ ଘରେ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଯାଉ ଯାଉ ରହ ଏ ଝିଅ ଘରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲା ଚାଲି ଯାଉଛି रही जा चंदन बुझुनु काई की बुझुनु काई तू छोटा छोटा बुझ जा छोटे छुआ तो सुनी कौन है जी भाई चंदन को घर कहीं बाहर कर दच कौन है जी भाई चंदन चंदन कौन भूल करछि ताको तुम घर बाहर करछ मारिना आ देखुछु तो अरे ता पसंद रे बड़ झिया को ना ना ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି बाही घर को नहीं आसी ଭଲ ହେଇଛି हाँ भाई से तो बाहर है जी से बहुत भल करछि आन लोक भूल कले बड़ मन सुधर पड़िबो तो एमती के रागु तो काहे भाई रागु तो काहे की ଛୋଟ ପିଲା ठीक अछि बिना तू जते बेले कहूछु हेले मु मना करबी काहे की हे मानकु बंधापना करी घर को नहीं आ ठीक है भाई शीघ्र नहीं आसीबु हाँ भाई आपण भीतर को जानतो ଦେଖ ଭାଇ हाँ ଏ ଝିଅଟା ଦିନେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣି ଫେରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଯିବ ଦେଖିବେ ଭାଇ ଏ ଘରକୁ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି ଭାଇ? ठीक अछि रीना हेले शीघ्र नहीं आसीबु ହଉ ଭାଇ माए मोर नमस्कार एंते माए ହେଲେ ରେ ବାବା ହେଲା ବୁଢ଼ାଟେ ହେଇଥା ଏଇ ଚନ୍ଦନ ମୋ ଭଣଜା ନୁହଁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ପରି ହେଉନା छोटू ए होचे मो माई तो मो माँ परी जा पादरे नमस्कार कर ଆରେ अरे बाबू चंदन ତାକୁ କଣ ଶିଖଉଛୁ ताको तो कौन सिखाउछु से तो बुढ़ा बुढ़ी छिया से कौन जानिनी ଏ ବାବା ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ हाँ चंदन तू एत दूर आसिछु तू जा भीतर को रेस्ट नबो मैं झिया को कोना बड़ करके भीतर को नहीं आसुची ठीक अछि माई ए हेलो माई नु तो मामा परी हिला अच्छी रासवा ए। काहे कि ना तबे जानी तो जा। पूरा ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ମୋର ମାଇ ନୁହଁ ମୋ ମୋ ମା ମା ପରି। ମରିଗଲା ଯେମିତି ମୋ ମା ମରିଯିବାରୁ ମତେ ନିଜ ପୁଅ ପରି ମତେ କେତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି ସେ ମୋର ମାଇ ନୁହଁ ତ ମୋ ମା ମୋ ମା ପରି ଆରେ ଜାଣିଛ ଆଜି ପୁରା ଚौथी ରାତି आ ଶୀଘ୍ର ଆସି ହେଲା ଆମେ ତମକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୀଘ୍ର କରିଦେବେ ଆସିଲା ଆଜି ହଉଛି ଆମର ବାସନ ରାତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆସିଲା ଏମ ବାସନ ଆସିବ, ହଁ? ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏ, ଏମ ଶୀଘ୍ର 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 ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଡରୁମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଓକେ ବାଏ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିନେବେ এই সময়ে এই ରୀନା ଭାବୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ କାମିନୀ ବୋଲି କାହିଁକି ନା এই ରୀନାର ଭଉଣୀ କାମିନୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଜଗିବାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ପାଠ ପଢି ଆସୁଛି ଘରକୁ
ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଜଗିକି ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କରିନେବୁ। ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ଏ ଚନ୍ଦନଟା ମରିକି ବଞ୍ଚିକି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହି ଘରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ କାମିନୀ ଭାବୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ କାମିନୀ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିଲେ ଏବେ ଓଡୁଆ ହବ। ଆଲୋ ଏ ଭଉଣୀ, ଆଲୋ ଏ କାମିନୀ, ତୁ କଣ ଏମିତି ଛିଡା ହେଇଥିବୁ? ଦୌଡ଼ରେ କାଳେ ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖିବି। ଏଇ ବହୁ ବେଶରେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ପରା। ଆଲୋ ଭିତରକୁ ଆ। ଆସୁନା ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ପରା, ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ। କଣ ହେଲା ମାଇଁ, ତମେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଚମକି ଗଲ ଯେ? ନା ନା କିଛି ହେଇନି। ନୂଆ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଏମିତି ମୁଁ ଚମକି ପଡେ। ହଉ ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଉ ମାଇଁ ଚାଲ। ଆରେ କାମିନୀ, ତତେ କଣ କହିଥିଲି ନା? ତୁ କଣ କଲୁ? ସାମାନ୍ୟ ଏ ପୁଅକୁ ତ ପ୍ରେମ ଜାଲ ପୋଷେଇ ପାରିଲୁନି। ଛେ ଲୋ କାମିନୀ ଛେ। ଆଜି ଦେଖିବୁ ଏ ରିନିଆ କେମିତିକା। ମତେ ଚିହ୍ନିଲେ ଲୋ କାମିନୀ, ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଏସବୁ କଣ? ଏ ରଞ୍ଜିତ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଧାଇଁ ଆସ। ଆମ ପ୍ଲାନ୍। ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ସବୁ ବରବାଦ ହେଇଗଲା। ହଁ ରଞ୍ଜିତ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି କାମିନୀକୁ ବାହା ହେଇ ଏ ଚନ୍ଦନଟା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବୋଲି, ହେଲେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ କୋଉଠି ଛତ୍ର ଖାଇ 12 ଭଳି ରୋଗୀକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆମ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବେକାର ହେଇଗଲା। ହେ କୋଉଠି ଅଛ? ଏଇ ଆସନା ଏ ରୋଗୀ। कौन है जे एते बड़ पार्टी रे डाकुचु जे कौन है कुह छन्ना गोड़टा हल्ला तो साले कामिनी के कौन कर पटे चलो से कौन कर कोरी के आती बड़ा ही गला हमें काम को पटे दिले बाटलो बुझबा पाई ए चलला बहुत बार मारी हले तुमको बाई जाउले मु तो भाबती काम बोली हमर सब प्लान टा बेकार ही गला और हेला कौन है सामान्य काम कर परिलानी ताकू कौन कहिथिली और से कौन कला छोटिया कामटी करि परिलानी ताकू हम छाड़ीबिनी जोठी ना थाउ कहीं की कामिनी को छाड़ीबिनी तंटी भी मारी देवी तेबे चलो जोठी थाउ ना कहीं ताकू खोजी बाहर करबा औरंती अरे चलो तू अरे छोटू चलो कामिनी जोठी थाउ ना कहीं की ताकू
खोजी बाहर करवा ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କଣ କହିଥିଲି ସେ କଣ କଲା କ'ଣ କରିଦେଇଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆରେ କଣ କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ କ'ଣ କହିଛି ତାକୁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁ କୁହ ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛୁ? ଶୀଘ୍ର କୁହ କ'ଣ କରୁଛି ଆରେ ମାୟା କାମରେ କ'ଣ କରିଛୁ କୁହ ହଁ ମୋ ଭଣଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପ୍ରେମ ଜାଳରେ ଫସାଇ ଦେବୁ କହିଥିଲି ଆଉ ସେ କଣ କଲା ସେ ମୋ ଭଣଜା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ଧରି ଆସିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ଯୋଉଠି ଥାଉ କାହିଁକି ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ହଉ ଆଜ୍ଞା ତଣ୍ଟି ଚିପିକେ ମାରିଦେବ ହଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବ ତମ ହାତରେ ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଆସିବ କି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲାଳ ଗେଲରେ ଫସାଇ ତୁମ ଶାଳୀଟା ସେ ତୋ ଶାଲିଟାକୁ ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରିଗଲେ ତାପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚକିଆକୁ ସେ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ତ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ତେବେ ଚାଲ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତମେ କଣ ହରବରେ ହଉଛ ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଟିଏ ଚକ ବୁଲେଇଲେ କିଏ କୁଆଡେ ଅଛି ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଶୀଘ୍ର କହ କଣ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଜୟ ଘର ଥିବ ବୁଝିଲ ତ ମୋ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟିଏ ଖବର ବୁଝିବି ସେ ଥିବ ସେଇଠି ବୁଝିଲ ତ ହଁ ତେବେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଅଜୟ ଘରକୁ। ଏ ଅଜୟ ଘରକୁ ଆରେ ଏ ଅଜୟଟା ଗଲେ କୁଆଡେ? ଆଜି ବି ସତରେ ହେଲା। ସତରେ କଣ ସେ ଚନ୍ଦନକୁ ମାରିଦେଲେ? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ ଏଇ ତ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚକିଆ କୋଉଠି ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି କି
अरे शीघ्र डाके। हो आज्ञा डाकुଛି आज्ञा। ए अजय बाबू अरे अजय बाबू अजय बाबू हे अजय बाबू आज्ञा घरे अछंती कि नांती कुआडे सुवा जाउनी। हाँ हाँ शीघ्र डाके। अजय बाबू हे अजय बाबू अरे घर अच्छी कि नहीं अजय बाबू हाँ हाँ आସୁଛି। ଅପା ତମେ ଆସିଛ? ନମସ୍କାର ଅପା। ନମସ୍କାର ଅପା। ଅପା ଅପା ନା ଚପା ମ ତତେ କଣ କହିଥିଲି? ହାଇଲା ତତେ କଣ କହିଥିଲି? ହାଇଲା ଛତର ଖାଇ ବାର ଭୁଲି ହାଇଲା ତତେ କଣ କହିଥିଲି? ଅଲକ୍ଷଣୀ ସେ ଚନ୍ଦନକୁ ତୋ ପ୍ରେମଜାଲରେ ପଶେଇବା ପାଇଁ ତୁ କଣ କଲୁ? ତୁ ପଶେଇଲୁ? ନା ଅପା ମୁଁ ପାରିଲିନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲେ ମୁଁ ପାରିଲିନି। हेलो हे हराम जाति तते मु कौन कहिथिली और तू कौन कलु सामान्य कामटी करि परिलुनी छी तते आ छाड़ीबी नहीं तंटी जी मार देबी। सामान्य काम करि पारिलुनी ए सामान्य काम करि पारिलुनी। अरे तते कहिथिली फरा मां बण चंद्राकू तो प्रेम रे फसा बोली तते मु छाड़ीबी मारी मारी शेष कर। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲେ ପାରିଲିନି। ହଁ ନାନୀ ना किछि सुनिबी नहीं जेमिति हेले भी मो भणजे संगरे तो बाहा दरकार और ए संपत्ति को मो उपभोग करवा दरकार बुझियला। ए माए तोते कौन कहथिले मा हेलो तो साथी रे से चंदन को फसेबू बोली हाँ तू सला बड़ माछ धरी बारी बड़ बैंक को धरी देछि तो हाँ तेरी भाई तो भाई ना आओ तो दीदी माड मार बुझी तो ए माँ कौन भूल कलु कहलु तो हाँ कौन भूल कलु अरे जो कथा मु कहली से कथा रखिली नहीं तेरी भाई सेमिति होतिल मा हाँ बुझिली तो ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବି ମାନିଲାନି। किछि सुनिबी नहीं जेमिति हेले भी मो भणजाको तो प्रेम जाल आनिबा को पड़िबो बिना ए हराम जाति को घोसाड़ी घोसाड़ी नहीं किया ठीक तो रसी मो आछी।